malizano ilikuwa mulikuwa munaishi na kamutai kenu ka $100 mko munagombozana. Uya nakabeba leo, mwingine nakabeba kesho. Mulikuwa munaishi mko munalangula bushenete bukumi na bubiju butano na bubresilete buwili na bubage butatu na tupia mubox unaenda unachuruza, unatigita na mulikuwa munaishi munapatana. Mekuya kufika huku Bulaya. Aya, kila mtu akaseme mahitaji naisha, bia heshima binaisha, bia bubwana binaisha. Sasa tunakuya kutana huku Bulaya. Kitu ya kwanza nikaona hapa Bulaya kumaliza miezi 6, mwaka moja ambaye ni miezi 12. Mukimaliza miezi 12 ya muya bomoka moto ya bawakia munyumba bwana na bibi. Manake muko na Mungu. Manake munaendelea kufanya maisha. Haleluya. Na kama mulizidisha miezi 12, yali mutafikisha mwaka moja na miezi 6, yali miezi 18. Kama muyalipuka moto ibaingilie, kila mtu apite lwake, huyu aende kushoto, mwingine kuume. Huyu aseme tupakulane, huyu aseme pita yulu na mimi nipite chini. Maana yake ni neema kutoka Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Nikasema hivi Bulaya ni milango ya kubomola. Unakutana watu walikuwa naishi yao mzuri. Nikasema heri kama watu wangebakia Afrika. Bwana na bibi wabakie Afrika. Familia ingelibakia hata Afrika. Mukiishi munakula mboga yenye haina amo chonga ndani. Kuliko kuya kutupa ima vyakula ambayo watu wanakulana na kumalizana na divorce na ingia watu munaachana na mulifanya miaka 10 ya kuteseka pamoja. Sasa heri kuishi Afrika pamoja na kumuona Mungu kesho kuliko kuingia Ulaya na kukosa mbingu. Bwana Yesu aturumie sana. Nikasema hivi, hii Ulaya hii kama nilisema sababu ya hapa Ulaya nakwambia kufunga macho na kufungua ni rahisi kwa dakika watu kuingia jehanamu msegonde moja kwa hii Bulaya hii. Amen. Ndio maana sasa nikasema hivi, watu waliona kama mahitaji inaisha, maprobleme naisha, watoto wanaanza kusoma bila kufukuzwa kwa masomo, kila mtoto wanamkamata kumulango yake bisi na mbeba kumulango na mrudisha kumulango. Hakuna mtoto wa Bulaya anatembea na migulu wala mwenyewe, kila mtoto wanamtoshaka kumulango yao na marudisha kumulango yao. Sasa bazazi wanaangalia kusema mahitaji laisha, ya kupiga magoti haiko tena. Watoto wanasoma bila kumfukuza, nyumba unalipa bila kuwaza, chakula unakula mnamwanga, kila Friday unapokea $1. Sasa hii inachanganisha watu, wanamkataa Mungu, wanaona kama tunafika kumwisho. Nikamwambia watu hivi, hatuyafika kumwisho, kungali kwenye tuko tunaelekea. Haleluya. Kungali ingine vile mkubwa yenye inametameta, yenye ikwake ya cash pau, yenye haina delestage, yenye haina batakukatia kura wala batakukatia gaze. Tuko na mji ambaye naitwa Jerusalema mpya, ambaye ni Yesu Kristo ndiye atakuwa taa. Hapo hakuna jua, hakuna mwezi, atakaangaa ndani ya Jerusalema ni Kristo. Hii ndio mji mkuu ambaye tunaitarajia watakatifu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo nikasema watu wanafika huku, kitu ya kwanza kuona pesa hii njoo inabomoa mandoa. Nikasema hivi, pesa inabomoa na inapoteza hata heshima. Zaidi unakutana wakina mama ambao wanakutana huku, wakifika Ulaya, mzungu kazi yake kupanda wakina mama mbegu mbaya. Kazi ya wazungu kuwaonesha wakina mama, hivi mnafika hapa Ulaya, wewe njoo mwenye kila kitu. Bwana hana jambo ya kusema. Pesa yote ya watoto ni yako. Hana neno ya kusema juu ya pesa. Na akitaka kubuje, utuambie sisi tumuoneshe. Kama ataishi mwa mji, ni sababu yako wewe mwanamke. Sasa wakati wanamke wanasikia hivi vitu vinawaingia ndani ya masikio, mwanamke hakuwahi kugusa hata $1,000 mu Afrika. Wakati anafika huko anaanza angalia iko na 20,000, 30,000, 10,000 mkonte yake, heshima inaisha. Anaanza fikiri mbegu ambayo wazungu wako wanampanda inamuingia ndani. Sasa kama hana Mungu, Bwana hana neno tena la kusema kwa zile pesa. Na hapo mwanaume akishaona hivi, anajikutana hatukuwahi kuishi hii maisha. Nilikuwa kama Bwana nikisema neno ya mwisho. Sasa hivi binakuwa hivi, vitu binaribika na fujo inaanzia pale. Haleluya. Hii imefanya sana watu wanashindwa kumaliza hata miezi 18 na ndoa zinaanza kuvunjika na maseparation zinaingia. Haleluya. Nikasema hivi hapa ndani ya nchi ya Ulaya,
Hakuna kuvumiliana, watu hawana kuvumiliana huku. Unakutana kakosa kadogo tu kenye mulikuwa mnavumiliana wewe na bwana yako wala wewe na bibi yako Afrika. Bwana alikukwazaka kitu kidogo haukuijali ukaisamee na haukuiona. Bibi alikukwazaka kitu kadogo haukuiona. Hapa Bulaya kuna hewa mbaya. Ukimkwaza tu mke wako kakitu kaburebure, moto inawaka binalipuka. Ukikwaza tu mume wako kakitu kadogo tu, moto inalipuka na separation inaingia. Ni kusema ya kwamba kuna klima ya mbaya yenye iko hapa. Ndio maana nilisema hivi, Bulaya ni mzuri lakini sema amen. Mwisho nikasema hivi, ukitaka kumjua huyu bibi kama ni bibi kweli mwenye Mungu alikupatiaka ni mwanamke, ujue kama anakupendaka huyu mama, panda tu naye Bulaya utamuona, utamjua yeye ni nani. Haleluya. Ukitaka kujua kama huu bwana kweli ni mume wako, ni ndoa yako mulilungaka, anakupendaka kweli, panda naye Bulaya, ingia naye Amerika, wende naye Canada, ingia naye Norvege, wende naye Sweden, wende naye njoo utamjua kwamba huyu mama njoo ule nilikuwaka najua wala sivyo. Njoo ule bwana mwenye alikuwa kananambia I love you sheri, njoo ule bwana mwenye alikuwa ananipenda ni njoo baba batoto, wala hapana. Panda naye mwa nchi ya wazungu, utamjua yeye ni nani, utaona utu wake ya ndani, njoo utaona makucha yenye ilikuwa inafichama sasa inatoka nje. Haleluya. Unajua kuna wengine mabwana alikuwa anaoneshaka bibi yake pesa yake Afrika juli kuwaka kangali kamutai ka $100. Juli kuwaka ni ka 50,000 njoo alikuwa anakaoneshaka bibi. Hapa sasa njoo utamjua bwana, aanze akuoneshe sheke yake yote. Unakutana mara mingi, unakutana labda sehemu ya bibi hatumike, bwana njoo iko natumika. Pima tu angalie kama utaona sheke yake wala kadi yake ya banki utaiona kako. Lakini Afrika mlikuwa na kale ka $100, kale ka desa, kutu mnakatia pamoja huku vitu vinageuka. Sasa ukitaka kumjua walio wako, panda naye utamjua ya kwamba huyu ni mke kutoka Bwana. Sema amena. Huyu ni bwana kutoka Bwana. Haleluya. Watu wa Mungu niko nawasaidia. Kwa hiyo kama ungaliki Afrika, niko nataka kukusaidia. Omba sana, omba sana. Milango ya Ulaya ni mzuri lakini minajua uko na ngoya visa. Unatapanda hii wiki waka mwezi inakuja. Lakini omba sana, hakikisha ule mama unakuya naye. Hakikisha ule bwana mwenye uko napanda naye, eske ni yeye wala hapana, utamjua huku. Labda ulipanda wiki naisha, labda ulipanda mwezi naisha, utamjua huyu mama hapa kwenye nchi ya wazungu. Utamjua huyu baba hapa kwenye nchi ya wazungu. Sema amena. Hata na wale watoto yako utawajua kweli kama ni watoto wa adabu hapa ndani ya nchi ya wazungu. Sema amen. Ndio maana nilikwambia hivi, Bulaya ni mzuri lakini kuikosa mbingu hapa ni lakini. Unajua wakati bwana na bibi banaachana, sa divorce inaingia, wakati separation inaingia, kumtumikia Mungu inakuwa nguvu. Maana shetani anaingia kana iba zamu. Kila mtu anaanza fanya bila anataka. Huyu anasema sina bwana tena, sina bibi tena, acha ni muintimide, acha nitafute bukahaba. Unaingia bwana anaingia mtu wa malaya, bibi anaingia mtu wa malaya, unakutana kumkosa mbingu inakuwa deja kwenye mlango. Unaona? Ndio maana nilikwambia sasa heri kubakia Afrika pamoja na Mungu. Nikasema hivi, Mfalme Balaki akamwambia nabii Balamu, akasema hivi, mimi nataka ulaani taifa la Israeli ambayo iko pale. Nitakupatia kila kitu ambayo unataka, ulaani tu wale watu. Lakini huyu nabii Balamu akamjibia hivi Mfalme Balaki, aseme naweza kumfalia mwanadamu nini kusudi apate dunia yote mzima na mbingu kesho haikose? Itakusaidia nini wewe na mume wako mkuje Ulaya na mkuje muachane hapa familia ibomoke? Batoto baanze kuhangaika, itasaidia nini? Upate madolari ya taksi ya mwisho wa mwaka, itasaidia nini mbingu ikose? Upate kila kitu, nunue magari, ukamate mikopo, nyumba mzuri, ubomoke na bibi yako na batoto musambuke pamoja kushoto wengine wanaume, itawasaidia nini na mbingu ikose? Heri mwenye alibakia Afrika anakula lenga ya bure, lakini yeye na mume wake na watoto siku moja wanamlaki Bwana Yesu hewani. Haleluya. Ndio maana nikasema wakati mwingine
Ukiona milango yako haiyafunguka ya safari, we mwenyewe uko pale kwa Interred, we mwenyewe uko na ngoya ya Ser, we mwenyewe na ngoya ya JVA, we mwenyewe na ngoya ya immigration. Ukiona milango haijafunguka, usimgaili Mungu wala usimkufuru Mungu, wala usiseme ya kwamba Mungu hakusikiaki. Mungu anakusikiaka. Mungu anajua kenye kiko mbele. Saa zingine Mungu anabloke safari yako, hataki foye yako ikiwe bomoke. Saa zingine Mungu anablokele ndoa yako usipande, hataki ule bwana muachane naye, hataki batoto basambale, hataki ndoa yako ibomoke. Mungu anasema kuliko bende kule babomoke, acha babakie huku baishi na amani. Sema amena. Kuna mtu maniko nasaidia pale. Sitagawia ifasi, juu nilikuwa nishapapita. Acha mimi nataka kuingia mara moja pale ku pointi yetu ya mwisho, junjo lituma sasa mimi naingia hapa. Amen. Nilitaka tu niingize mtu mpya saa hii asikie kwenye kwa tunatoka na kwenye tuko tunaenda. Sema amen. Kuna mtu mwenye kwa ananiona pale kweli? Hii tunakuwa tuko tunafundisha watu wenyewe tuwaone jameni. Ukisema amen au hata kama baliitika, kama bakuitika. Haleluya. Sikia. Tunaingia mpenti yetu ya 3. Nilikuwa nasema hivi, Bulaya ni mzuri, lakini naachanisha watu na marafiki. Burafiki bunaharibika. Nazana kamaradi na ngamo boboye azana Kongo. Avantiere wa komelinga na WhatsApp na ngai. Abi pasteur, mtu na ngai. C'est vrai. Bozuye pesi bokabwani. C'est para ba comprimer wana bomelaka na OIM. Aseme pasteur, mimi naona kabisa kweli kupata inaachanisha kaburafiki. Iko sema ba comprimer mnakunywanga kule, njoo nyinyi mnafanyaka vile mnafika kule mnasahau watu. Sasa mimi natasema hivi. Jameni ndugu yangu, eske barafiki yote njoo banaweza kuwa mbaya mebaliku yaka Bulaya? Hapa kwa niongee pole pole. Mimi nauliza hivi, kila rafiki ulikuwaka naye muafrika akapanda ndege na kuya Amerika na kuya Canada na Sweden na kadhalika, eske bote njoo babaya? Paske hii langaje kweli iko. Na sisi tulikuwa Afrika tulikuwa tunasemaka hivi. Mbona mtu akishaenda nafika kule burafiki bunaisha na geuka. Sasa mimi nataka kukubomolea hivi vitu yote leo. Juu labda rafiki yako yakwambia kweli. Juu kuna kwa watu wa Mombasa wapende kusema kweli. Huko nampigia simu apende kamata simu. Kuliko akwambie kweli anajifunga funga na vitu. Mimi nitakwambia kweli mandusi, mimi nakuwaka wazi. Haleluya. Juu ni kwa mhubiri. Amen. Nitakwambia kweli. Juma mwali akose itaisha. Hii mafundisho itakusaidia, utarudisha urafiki na ndugu yako. Amen. Sasa mimi natasema hivi. Juu ya nini? Eske batu yote ndio wanaweza kuwa tu babaya? Kama kila mtu wote anapandaka Bulaya kufika huko akakuwa mbaya? Hapana. Ingekuwa kama kila mtu wote ndio anapasha kuwa mbaya, tungelikubali. Lakini batu yote hawezi kuwa babaya. Oro batu wanasema kama kila mwenye anapanda tu akisha enda Bulaya, burafiki bunaisha. Sasa ndio mimi nataka kuonesha ujue pourquoi, juu ya nini, na haiko batu yote ndio babaya. Nataka kuonesha ile sababu juu moyo wako ifunguke leo, umpende tena rafiki yako na muendelee kuishi. Sema amen. Sasa inageuka tu katari konfufu. Acha nikwambie, wewe mwenyewe uko Afrika. Hakuna fasi kwenye kuko probleme ya pesa sawa inchi ya bazungu wetu likuyaka hapo ndani. Mzungu anakupatiaka na hii mkono ya kuume asubuhi, magharibi anakunyang'anya na hii ya kushoto na bakia mikono mtupu. Il faut angalia la reze Mungu mnatumikia. Huku ikienea lesengi, haupashe vuka uyalipa biru yako yote. Sasa kila mtu huku biru zinamfuataka mpaka mwese. Mabarua zinakuyaka ku mailbox ya kila mtu kumulango yake kila itwapo leo. Hapa niko nataka kusaidia wewe ungaliki Afrika, juu wache ile mamuali yako na mabuyuwai. Haleluya. Wache ile mabuyuwai na usione kama rafiki yako ni adui. Nataka kukupa mwangaza realite ya poto. Est-ce que vous comprenez? Realite ya poto ya ngoyo, Peut-être camarade na yo afungula kayote ngana zo fungulango. Ozo comprendre? Sasa bilu huku zinafataka batu mpaka mwese. Lare kweli lare iko. Mesikia sasa bilu. Utakutana mtu iko nalipa nyumba.
huko nalipa kura, huko nalipa gazi, huko nalipa makredi ya magari zenye ulikamataka, huko nalipa assurance. Donc huko nalipa mabei vitu kwa mingi. Wakati unafika huko, kitu ya kwanza hakuna assistance huko. Kwanza natetea hii etazi ninyi mimi nikuwa mondani. Huko hakuna assistance. Ukifika kitu ya kwanza unapataka miezi 5 kama ni mingi. Bana kupatia miezi 5 ndio bana kulipia. Na nyuma ile 5 mwa hakuna vitu walikutilia kunyumba, hakuna kitu. Bana kupa kiti moya, bana kutilia kitanda, bana kupa na sahani 5. Kama mlikuwa familia watu 6 na bana wapatia sahani 6 na kopo 6. Usikie mzuri nikwambie. Njoo muache ile mamuhali. Haleluya. Sasa sikiliza nikwambie. Bana kulipia 5 mwa. Njoo mingi. Na kama kuangalia mzuri 3 mwa wala 4 mwa. Apele 3 mwa bana kutupa na uyapata atakasi. Sikiliza, kama ulikuwa mzaifu, acha nikwambie, utalia na utajuta. Njoo kunakutana mtu kisha ona ile assistance ni ya 4 mwa, unaanza kazi na hauna hata 2 mwa ya kupumzika. Il faut 1 mois et demi uanze kazi. Pour que bakukatie mwele 4 mwa, ulishaanza kupata franga kidogo ya kujilipia nyumba. Est-ce que unanisikia rafiki yangu? Ya kufuata ni hii. Probleme ya hapa Ulaya haiko saa Afrika. Gharama yenyewe iko hapo, ukiona unaweza shangara, unaweza kupatia rafiki yako pole. Afrika mtu anafanyaka na deni ya nyumba 4 mwa. Na utaenda kwa landrode wako wala baere yako, unaenda kumuliona unamwambia no papa, niko naenda safari, ningana churuza, ningana mamache fulani, ndakulipa tu. Anakusikia. Haiko vile jameni. Mei maisha ya wazungu huku kwenye tuko, hakukuwake vile vya kumuona landrode. Haleluya. Huku sia tunaisha ujuwake landrode, baere haumuju wake, hautamuonaka. Baere wako ni mabarua, makartasi, hii njo baere wako. Huku hakukuwake retare ya mwezi, ukifanya mwezi moya, polisi na kuye na kutupa inje, hautaona na landrode. Haleluya. Doko unaendaka kulizinge, unalomba lizinge nyumba, njo maofisi ya huku ya maapartema, unalomba nyumba. Leasing na kupatia nyumba, haujue mwenye nyumba ni nani. Na saa ya kukufukuza leasing naona unashindwa kulipa, inaita polisi, bana kuandikia kama ni 4 jours 5 jours jiprepare. Ukakuwa usipokuwa, bana pia na fungulo. Biko na fungulo ya kila nyumba. Huko na fungulo na biko na fungulo. Hata hauko, hata mfunga nyumba, mnakuta walifungula, polisi na tupa bitu yote nje, hakuna isikizi. Haleluya. Sasa mimi nataka kukwambia hivi. Hapana kuweka rafiki yako muwali mwenye iko huko. Juna wewe utakuya kesho. Usikatale kuchate na ndugu yako, usikatale kukomantea hata foto ya ndugu yako aseme rafiki wako akutumiake pesa. Hapana, hapana. Nataka kuonesha maisha Bulaya raha hayo iko ni. Tunalala kweli kwa manyumba mazuri. Ndio kisi tunalipa zile pesa. Ndio sisi zinaenda. Manyumba mazuri ni yenyewe. Bitanda tunalalia ni kweli. Ndio raha ya Bulaya hii. Kutembelea magari juna kama taka gari yenyewe unapenda, yenyewe unataka, hata una chikumi kumfuko. Unaenda tu unachagula, mimi nataka ile gari kwa $50. Pale pale unarudia nayo mpaka kumulango. Haleluya. Hapa niko nakuonesha reality ya poto, wache mamuali na mabuyuwai. Haleluya. Raha yetu ni kukamata magari ya madeni hapo na itembelea, unakuwa unalipa pole pole par mois. Unalipa hata miaka 3, haiko problem. Raha ya pili, chakula hapa Bulaya. Batu wanaanza kumwa, batu wanamwangaka ni kumwanga. Hii njo bazungu alishamaliza, ni kumwanga. Njo raha ya Bulaya. Raha ya pili, batoto wanasoma mzuri, mnaishi mkondisio yenye hakuna wasi, ndakula nini, ndavala nini, ndalipa nyumba na muna gani. Hii njo raha ya Bulaya. Lakini pesa, acha nikwambie, pesa ziko vile we unawazia. Kuko batu wenye biko hapa biko na stress. Haiko courage, haiwe kutumika na ana nguvu ya kazi. Na kazi ya Etazini haiko mchezo. Labuda iko natumika kazi ya $9, anaogopa zingine makazi. Unaambia $9 na iko natumika 40 heures. Acha nikwambie par semaine iko napata ngapi. Sikia biro yenyewe iko hapo. Analipa nyumba $800. Analipa kura par exemple 150 wala $200. Analipa gazi $100. OEM analipa OEM. Analipa gari yenyewe kama taka. Rasio iko pale waitaka hata food stamp. Unataka kuniambia unamuuia huyu mtu nini? Anaweza weka ka $100 wala kadesa katamchunga kesho. Sasa atapata ya kugabulia watu yote Mkongo, atapata ya kugabulia watu yote Kampala. Hata mwenye anagabulaka. Labuda anaweza saidia watu wawili wala marafiki wawili watatu. Me hata uweza kila mwenye alijuaka frere.
Wewe huyu tangio lilombaka mtu, tangio lilombaka rafiki yako akakosa cha kupatia, ilishageuka maadui. Hata foto yake hauwezi komante, hata mahubiri hauwezi komante. Hapana, burafiki haiko tu mpaka pesa. Samu ulipendanaka, hamkuanziaka kupesa. Mungu njoo alibakutanishaka. Na wona eza panda kesho huku, mutaendelea tu kuwa barafiki. Haleluya. Niko na babu Mola leo kweli. Unadhani hapa mtu mwanatumikia pesa ya mingi hapa mwenye kusomaka hapa kwetu. Niko nasema hapa kwetu kwenye tuko. Saa nyingine $12 wala $13. Anatumika 40. Sasa uangalie biru zenye iko nalipa. Haleluya. Hii biru zenye iko nalipa kuliko tu kukwambia frere vitu biko nguvu. Nikifanya tena probleme yenu, mtu anaweza kutumia ka $50 unakaga ile saa shia watu ya bula ka $50 na eske unacheza na kupata $50 mwa Etazini. Mtu wanatumika tangia unaenda kuanza kazi, unaanza kazi peut-être 20h, unakuya kurudia 5h. Muislamu iko anasema na huko natumikia $12 wala $11 par heure. Sasa mtu anakutumia $100 wala ile $50 unaigali unakeneka meno. Na unaizarau. Oro wote enda kuza kilo ya nyama unaikula unalala, mwenzako huku habu mkuchie macho iko hivi kwa nachunga saa inaenea. Huko nakula na huko wima njoo maisha ya Bulaya. Wewe unakula kale $100 na kutumia kenye haukulangula, haukufaa chochote, unaenda unashanje pale kwa estere, unalala usingizi una gharama na unaizarau unasema $100 njoni kwa mtu mwenye kubulaya. Acha nikwambie. Bulaya haiko mchezo. Hamuna gharama yenye mko nayo Afrika sawa na watu wenye wako Bulaya. Ndio maana usichukie rafiki yako bure. Hii ndio realite ya poto niko nakwambia. Kama hayakutumia hakuna position. Muendelee kuishi kama mandugu, muendelee kuishi kama marafiki. Haleluya. Amen. Acha nikwambia hapa Etazini. Ndugu yako akitaka kukubariki wala kutumia kalari wala rafiki, ni mwezi wa pili wala mwezi wa tatu mtax return. Juu hapa kuna kuwaka tax return. Unatumikaka kila wiki, biko bana kukata. Kama ulitumikia sensa, banaweza tosha 80 wala $100, biko bana kuwekea. Sasa mwisho ya mwaka bana kurudishia ile pesa yako. Njoo watu banachekaka bote mwa Etazini. Njoo pale ndugu anaweza pata ka $1000 wala ka 50 wala ka 10 wala ka 300 kukupatia rafiki wala ndugu. Katikati yote ya miaka ni kutumikia mabilu na kula tu mzuri na kuishi maisha ya poto. Melari ya kugabulia watu hakuna. Iko sasa utaacha mabuyu yako itu. Aja chatena ndugu yako frere, usimuie bure. Sina wako napanda, na wewe utapanda. Na wako napanda, na vile vile njoo watakwambia na si njoo vile tukao tunaambia watu. Sasa mimi nakufongola, mimi nataka watu baungane. Nataka kurudisha urafiki ndani ya watu. Njoo objective yangu mwa hii message. Nataka maburafiki irudie, mwanze tena muongee, mpigane masimu. Angalia juu lishasirikia ndugu yako mwenye iko huku, rafiki yako mwenye iko huku. Hampigane tena masimu. Hamchate akate kuchate. Unaona problem yenyewe iko. Ulishamgeuza adui. Eske njoo alikosa cha kukupatia njoo anageuka adui. Unaona problem yake huku. Baki mtupa nje hapa na baki homeless. Hapa acha niko nakwambia. Kuna watu wanaenda kama banalomba lomba hapa. Kulomba hapa iko na lomba lomba. Ba homeless liko hapa watu banalala nje. Haleluya. Sasa unamtia ndugu yako mwali kama anashindwa kulipa bilu hapa banamtupa nje. Eske wewe utampatia nafasi ya kulala na huko Afrika? Achana na kutia maroho mbaya na watu. Huwezi kujua kisi watu biko wanaishi. Ukifika huku njoo utayua real poto. Mimi nakuonesha reality ya poto juu kwenye huko ujue. Na sasa utakuya na wewe ujue vyenye biko huko. Haleluya. Na kuonesha ukweli juu urudishe urafiki, undugu tena na rafiki yako. Usikule rafiki yako bure, usimchukulie bure. Mpigiane masimu. Haleluya. Yes. Na wewe rafiki mwenyewe uko huko, hapana kukatala kupokea simu ya rafiki yako jua una pesa ya kumtumia. Amena. Pokea simu, hapana kumtia marepondere, hapana ukatala kamata simu na uko naona. Basi kama una cha kumtumia ni deni yake njoo uko nayo. Wewe sikurukia na deni yake. Juu uko nakatala kamata simu ya pili yako. Mimi nakuuliza ni deni njoo likuyaka naye. Si ukamate simu muongee muendelee kuwa bapiri. Mimi sikatalaki yangu simu. Nakatala pokea simu jua niko na nyongo yako nikiwa na nyongo yako. Ukinipigia simu anusi paf mimi na decrocher na mimi natia ku video. Jutu onane vrai. Amen.
tuonane tu bien na tunacheka na kupika animation tunakozea na mimi nakuuliza maefua mkartie mutere mabuke dezeziko vitu ya mpya njoo kisi rafiki naendelea tu vile. Sita katala ukamata simu. Huko na katala kamata simu ya mwenzako juu ya nini? Pale naona deja mshakuwa bwadui, ulikatala kumtumia lare na simu yake ukamatake tena, wewe tena nataka kumkomante, unakutana deja bwadui mwingine. Na hii inaweza tuma watu wanakosa mbingu. Haleluya. Wakati fitina inaingia, wakati chuki inaingia, mwenye ulikuwa naye ambao terme, hamuonge yake tena, hamusemezanake tena, hakuna tena hata kusikilizana, simu ya mwenzako hautaikamata. Inaonesha deja buadui bunaingia. Na sasa mnabakia mwa ile position, parapanda ikilia, hakuna mwenye atamuona Kristo. Unaona problema hivi tu. Ndio maana Roho Mungu ananituma niwaambie hivi tu. Kusudi watu basikose mbingu, parapanda ikilia. Usibakie juu ya konfli na rafiki yako, usibakie juu ya konfli na bandugu yako, murudiane tena. Haleluya. Kama ilikuwa problema ya kutumia pesa, samehe vile vitu, vitoshe moyo wako. Mimi nakuonesha kweli yenyewe iko huko, kulikuwa na muyaburi na yeye akupenda kukwambia kweli. Mie muhubiri, mimi nakwambia kweli. Murudishe tena urafiki, mupigie tena simu. Haleluya. Komante mubitu yake. Haleluya. Mchekeshe, muongee. Haleluya. Hii simu inatusaidia tuchekeshane. Mkomante, mwambie ndugu mko kule, mnashinda kule, eske mko bia watoto mko bia. Murudishe tena picha na muomane msamaha. Tulikuwa hatuna tena uhusiano na hii haingetusaidia. Giza ilikuwa imeingia, shetani alikuwa anapata fasi. Mupigiane tena masimu, mwambie tusameane. Badala ya mafundisho ya Pastor Manuel iligusa moyo wangu. Turudiane tena, tusikose mbingu. Haleluya. Muendelee kuongea, siku anapata kaokazio atakutumiaka, na kama hakuna muendelee kuishi kama marafiki. Kesho na yeye atakuya, na wewe kule hata kama ukiwa unaweza barikiwa pale pale kwenye uko, na unombariki ndugu yako mwenyewe kwa hapa Ulaya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hivyo mimi namaliza message yangu. Amena. Mimi nafikiri mimi nakusaidia rafiki yangu. Iko sema mwali hautaitia tena. Namaliza message yangu kabisa, na wewe hautakatana tena ukamata simu ya marafiki yako. Utapigana nao kabisa na mtaendelea kurudi. Na injo mapenzi ya Mungu, na injo kutaka kwa Mungu. Kitu kidogo tu inaweza kosesha mtu mbingu. Haleluya. Kwa hivi mimi namaliza ujumbe yangu. Ndugu mpendwa, ndugu rafiki, ndio ilikuwa mwisho wa message yangu ya kusema kwenda Ulaya ni mzuri, lakini kwa hivi jiarrange. Wakati umeingia hapa Ulaya, ndugu yangu, uwe kwa makini. Kumbuka hii mafundisho ambayo nilikufundisha. Usimuache Mungu. Utakapokula na kushiba, usimuache Mungu wako. Aseme Mungu atakupima tu. Alimwanga mikate, anakumwangia restauration upate kuja hapa Ulaya. Aseme na kupima nione ya kwamba hivi na kupatia restauration, hivi na kuingiza Canada, Australia na Norvege, hivi na kuingiza Amerika. Eske utashika amri zangu? Utanitumikia wala hapana? Utakapoingia na wewe ndugu yangu hapa Ulaya, hange ufanye angalisho. Chunga ndoa yako vizuri, chunga mke wako vizuri, chunga mume wako mzuri, mchunge watoto wenu vizuri, kusudi mpate mwisho mzuri kuliko mwanzo. Kwa hiyo namaliza ujumbe yangu, nasema Mungu wa mbinguni awabariki. Amena. Acha niwaombee sasa. Mungu, nguvu za Mungu zipate kufuatana na taifa lake. Urafiki rudie, watu warudie tena kumrudilia Mungu. Walioanguka huku sai wasimame, walioingia ndani ya usherati sai warudie, watubu, watengeneze leo. Walioingia katika mabare na mapombe na maekala warudie siku ya leo, watengeneze tena, wakumbuke ya kwamba Mungu aliwaleta hapa ili wamtumikia. Na wale ambao walikata urafiki pamoja na marafiki zao warudiliane tena, na utukufu itamrudilia Mungu. Nataka kuombea nguvu mpya kusudi usimame tena, tukamatane pamoja ili tumungoje Ukristo akija, tumulaki hewani mawinguni kupitia jina la Kristo Yesu. Amen. Afunga macho yako, twende tuombe Mungu. Nikuombee nguvu mpya. Wa milele Bwana majeshi, Mungu wa Israeli, nasema asante tena dimasha leo ambayo uliruhusu nizungumuze na wapendwa. Nashukuru kwa kumalizia teme hii kwa amani. Shetani alipiga vita kutaka hii pointi nimalizie, lakini ushindi unaendelea kusimama. Wana pointi nimalizia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha huyu ndugu yangu ambaye alifika hapa, alipata mikate, akakula, akashiba, akakusahau. Baba, gusa hii moyo uirudishe. Huyu mtu aonee tena kuwa na reconnaissance ya matendo makubwa kwenye walimtosha ndani ya shiti, kwenye walimutosha ndani ya kukosa chakula, kwenye walimutosha ndani ya magumu, kwenye walimutosha katika maisha ya shida. Acha hii roho ikurudilie siku ya leo. Huyu ajitambue ya kwamba hukufanya mabaya kumleta katika nchi za kiulaya ishi mema. Hii roho irudie tena ikutumikie Baba. Asante kukumbuka huyu ndugu na kumtia nguvu. Kumbuka huyu mama, huyu baba, mtie tena nguvu ya kutubu na kurudia upya tena ndani ya mapenzi yako. Kumbuka hii ndoa ambayo ilikuwa ilishabomoka, na iombea tena nguvu mpya. Hii ndoa ambayo iliingia mo divorce, ungali na uwezo ya kuvunja ya divorce na kuirudisha tena yungane.
hii ndoa ambayo iliingia mo separation, Baba unaweza tena ya kuvunja hii separation na kuunganisha tena hii ndoa kwa utukufu wako. Huyu ambaye alijitenga na rafiki yake, Baba navunja ile moyo mgumu ya chuki na fitina, irudie tena roho ya upendo wa kwanza, taifa lako wapatane. Maana najua ya kwamba utakapokuja kutuchukua hatujue siku wala saa. Acha waliotengana basi warudiliane katika mchana wa leo. Nakushukuru Kristo, maana uko pamoja na mimi. Hivi ulianza pamoja na mimi, pia unamaliza pamoja na mimi. Nasema jina lako libarikiwe kupitia jina la Kristo Yesu, naomba nakushukuru. Amen. Bye wapendwa, tutazidi tena samedi ambaye jao. Bye.